Tandra Shopcherton Jictina, Dixel Marajerva Concert. Tandra Tombi Chuji Chanbe, Sambrando Batam Chinandras, Ariel Hake, Don Lodon of Genercate, Chervum Tadame, Canum Tan, Joaquinji, Danum Chesumber, Tamchidercate, Daki Churtan, to Qualadan Lamar and Bochi, Daki Shore Pamir and Juni. Quatin Chimburgoni, Gibsonti, Ercoson Tugian, Salto Solo, comes out Dorsum Garvaker, Vamakara Jimbanya, Sozra no Tertona Jatsaso, Quater Lama Namla Sorvan, Zanlanzi, Gandun Chonita. Tugialon Tonyam Bim Tangava, Noctutambra Repeater Juchan. Kundi Chukar Tobiel Honchinaba, Tamil was the Javla Sorba, Kipshak and Chinandola Gypsy Tere. Timid was the Reonter to Teremzodo, Godosaralon Namkin, Namjurba, Jimala B. Javla Sorba, Pabanjik Tenawam, Tugi and Trendua, Tarna, Jodbi, Tehonam. Dirton Donalocina Namjurba, Jimmy Jalvi, Nyakara Sorva, and Shetra Jalvi, Tebo Javala, Natar Tribune, Sukawar, some Boncho, Dungala Ronturungu, Jimmy the Chuja, one Borosorva, and Tomavaji, the Sanya Boton, Mounted Manurung, Sumundum Zedepa. Save Lama District Chuji, Tambini Javla Solva, Samso Chelkurum, Jerembe Mala, comes on Chirkir Tombal, Honchinaba, Nardanon to the Zubalim, Digitar. Irming a Koma Porosorva and Tonjit Gombi, Shanleva, Simlapo, Simiric Jimbi, Angelaton. Rama Gombi, Trotsa, Nibata, Hatur Tinium Shaba, Domnizela, Umbra Chanchivakan, Quetutambi, Janson, Salms of the Bar, Savlami, Javla, Sorvandi. Coson to Gibshinji, Lavdo Solo, Tonji the Gombar, Tobar Shinji, Lo, Rixelon Kizan Commons and Lapi. Choose the Domitum Tan, your bata. Comes on Chirking or Chim Sotan Barnay, Gibson, or New Ditan to Jerso, Quarta the name, Chomana Soso, Uncle Churtonaba, Tartu Dorjin, Chancerangums at the woman Chuji, G. Fortana, Tisum Sergi, and Jingo, Nit Ronsum Chirking on some Tomzaba. Lama Namla Sorva and Shetterson, El Notabata, Notarans be Simni the Tulbata. Vart Wotasarongo Kibar, Tismo Desanam G to G, Chindiranji the Tulvare Shenji, Lo Namkatam Yambi, Simchin Tamchi, Tonto, Yonta Brazobi Sanji. Que j'ai écrit Natamba, Chapter d'origine Chanchimbo, Compon, que c'est Daniel La Tobrefia. Des Tobrefia, which is the Zubachimbo, Honchiniantic, Mundu tree comes on la Musia London. Dans Zimdin Danide, on y de Jarnim, Chaprefia Bala, Tomara Laton, Jonton, Varter, Jonton, Tamran Juton, Somio Valley. Titombo, Laton, Sony, on y par Jonton Shabak Camille. 典礼档案根本上司，祈祷档案根本上司，赐予心相融之加持。愿尽虚空之己，有情父母，寄生真的四生无知之金刚持的国位，为此大圆满龙清心地，潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而宣讲。此又分为授义、能义，皆一分三。授义宣讲完毕，今天所宣的是能义。哦呀，的啦呢。他们是工作，他们能够工作。Nyamlen music chalak nilam poetry dans some yo bali ti tambo la tan journée brakava se martaban korinir mi le jimdi taru payona kirnin tambatan tu yo bali ti tambo
talmjurni berkavak kapsi talmjurni berkavak tindala tinyam binyan sirtan kapsi chujeram bagni yopali titambo tinyam binyan sirta konda shatsaratana kapsi chujeram ba shapak kapsi kapsi chujeram bala ngo tarwa lap samba ta chabar ji chun jorwa lap samba ni berkayo khoi lap samba tongji chabar lap samba tan je yo pali ti tombo ngo tarwa lap samba kharso kon de sonen tan terang ge kapsana chabar ji chun jorwa lap samba shapak kamye dis 论一有分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为暇满难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和意志丧失分六。而今天所选的是第一。第一也就是暇满难得引导。 下满难得引导同样分为闻法的方式和所选之法之次第。闻法的方式已宣讲完毕，而今天所选的是所选之法。所选之法同样分为思维本心显暇、思维特法圆满、思维难得之欲和思维数目之差别分四。而思维本心显暇已宣讲完毕，而今天所选的是思维特法圆满。哦呀。 다 니바 차버지 춘조라라 삼발라 람조르나타 잠조르나 요발리 람조르나데 카르스 콘드탄스네타 테랑케 칼스나 잠조르나 샤바카 카미양소 今天所选的是第二思维特法圆满。思维特法圆满同样分为五种自圆满和五种他圆满。五种自圆满已宣讲完毕，而今天所选的是五种他圆满。 哦呀，他잠조르나呢sarji shon tang ti chur song tamba ni tang ti jinju jamshir ni ne seba go song ji tan di tsikar sam gna ta nan tu jamshir nga da tan uyak sarji re sarji shombatang tomba chabar chandin jorwa son uak sanju shon son tamba chabar chandin jorwa tang sik chu ti chi son sing du ta na tambi chu je jorwa tang ni tamba ni ba sing du ta na tambi ne tsem ma zo ba ti je on na ten jorwa tang o tim chulo na som ti ji sen ju ba 다 담바티 지선 죽다다는데 담비 고르슈바 랑 카르원 조르와타 제 어팀출은 잠시르니는 제와고 선지도는 잔 다 라마르기 우케닝케 투지 zam바 하바 투지게 조르와타나 다터 나오터 Arjanjur nasi dada arjanji yirtin la tinni siguna arjan yil ran mayin bar arjanji yirtin la tinni siguna nanati tsan goji yimbi shernana ndalana nati arjanjur nasi niris 五种他圆满，五种他圆满乃是如来出世与说法，教法诸事如身教，为利他故，心悲悯。也就在三句当中就开始了这个五种他圆满。如来出世，那么自然就佛出世，佛就出世，这自然就称之为是导师圆满。那么接着就是佛宣讲法，那么法就如是的话，佛教正法圆满。同样的就是教法期，就是仍然是圆满期间的，那么就是教法期圆满。接着就是自己如于佛门的话，那么自然就是属于是自圆满。接着就是说被这个善知识所摄受，就慈悲摄受的话，就属于是这个就是殊胜的这个悲心圆满。那么此五种他圆满是属于是观待他圆而这个居住，那么就称之为是五种他圆满。哦呀，的，他第能个东部，三级选拔型的。 都现在的，个那三级选当上，可能三级几天的选拔了，米干了完成，
대 따따 sarji jiktinda mapshim bala sarji mapshim na chu madar narine tendi kona mumbi karvase tatar ndarta sarji mushum pi ti yonarine tata ti sarji mushum pi ti ndarta yonari sonda tata sonari se 那么如是首先所宣的是如来出世，也就是说佛陀出世。那么佛陀出世的话，称之为是光明界。如果佛陀为出世的话，此就称之为是安界。同样的，佛陀也有为出世之事，那么此就称之为是安界。那么自然佛为出世的时间仍然是居住的，有的。哦呀，对。当地三界jiktin的mushum pi karvala mumbi karva senir. Sarji jiktin的shum pi karvala jummi karva senir. 总之就是佛为出世的话，那么此就称之为是安界；佛出世的话，那么此就称之为是光明界或是明界。哦呀，对。当地karva sing du jitonan shirkonan karva sing du jite tripat dan jiktin segunurin tripan jiktin de chagni jig ton jig yillan kalvasi testam dornan chagnari son kalvasi senri son 那么此界如何称之为界呢？此时间会在万有，那么此万有就比如说是成住坏空，那么时期就称之为时界。哦呀，对，到底干了什么的？这笔干了吧，就是的，东笔干了吧，等，那笔干了吧，等，这笔干了吧，是呢，这东西干了吧，是的，到底了呢，第张的了呢，干了吧，是的，第了这个呢，里son，干了吧，是的，里son。 如是的界，也就是说成界会主界，坏界会空界。那么如是时界就时期就称之为是这个界，如是而做称呼的。哦呀，到底会拿是那个指定的东部当地南卡拉的呢龙多吉家中。 long dorji jatam latini chir chilkur latini sai chilkur tirtam dorna le jerab te tamchi tonana ta shi no kanjiktin tonana te ugne namka latini yar chagnari sonari tirta ramba khantonana te shinno kanjiktin tona chagbala te karwa sik 对了，那个那干瓦西西的，都是在那里送。比如说这个外气的形成，比如说它是依靠这个虚空，虚空就是以这个十指金刚风，风以后就形成水，水以后就形成地，如是之上就须弥三灯，就是如是就是从下而往上，如是而形成，那么此就称之为是界一界。哦呀，这顿顿吃的，听出了呢，那个。 jiktin ke nang ke chje sem chen de tam chita te thori ne mar ta onana ta samtan tombo la ani ba la samba de jevale mar ndi mar ko samtan tombo de mara te achuko na tang ni jita te tam dornan mar ta ona samtan tombo ke sem chen te sem nam to de cher de son de te tarta ando kum te varta ona cher ta ona te tam dorna mar chagn mar piri ona reso mar ti ona reso tertavla ona ta chi tombo samtan tombo ni tarta ka ona sem cher de son de na te nyarwala sem chig te marti ji vartala ta ti shinno ken jikten chagbata no chik semchin chagba se tertavla ona te chagbi kalba se ris 如是的，那么那一期的有情的话，从上往下，就比如说从一参天的话，这个妄念是越来越粗糙形成到这个是这个欲界的这个众生，也就是说从初三天的这个就是这个妄念越来越粗糙，在地狱就是为这个形成地狱的这个第一个众生之间，那么此就称之为是第一个这个乘期，就是如是称为是一界的。哦呀，对，他得到了。
tarta con karva que yato raon tana mato tongas sonter todan varti kuba jojit na karchin nyektan basen ergo tertavla yinta na ta chigbi karva shinno kunjiktin ta nam chik semchin ta na chigbi ta ti ta na tertavla gonrin ta timnyo na te karva chig sida na te karva chigbi karva sida te jognreson 如是同样的就是，比如说往上就长的往上增，或者往下减。如是，同样就是说，如是称之为这18，如是增减。如是的话，那么自然车就称之为是一界，如是而做成佛的。哦呀，他得到了吃比卡瓦塞，他你比卡瓦拉那得到着那得你那，我听出了那。Jigbi Carvala Tertavan, Jignary, Tommy Carvala Tertavan, Carva said, Nin Rison, Tatim on the Nate, Carva sing Digita, Tatim's Nyon, Carva sin Rison. 同样的，成就是如是而形成的这个界，那么主界也是如是，那么坏界也是，空界也是如是，那么总之就是如是这四界就称之为是界。哦呀，他的。Tertav ke karvatela zobisan jinjiktinta te shumbi tertav ke karvar yonre timyon na drumi karvas ta tertam dornan karvatela na tsamzla na sarji mushumbi karva yonre ne ta timyon na te mumbi karvas ne reson 那么此界中间就是此界中间就是有佛出世的，那么此就称之为是冥界。同样的，此界当中也有佛为出世的这个时间，那么此就称之为是暗界。哦呀，对，但第三界，的胸比卡巴会难的东部，中比卡巴安德塔有那里说那里，但第第比蒂娜说那里，个人第比蒂娜。Carva chimbo ngombergavala sergi simtre simton的修鸟的意思。如是就是说，比如说佛在此界当中，就是佛出世的这个冥界中，过去的这个显系大界当中就有33000佛出世的。哦呀，对我们 Carva chimbo ngombergava生的就提 Carva 的啦sergi simtre simton的修呢。第五的门比卡瓦的那样卡瓦加坦巴登就说那里说门比卡瓦是三节没说那的去没得比门比卡瓦的到加说那里说。如是就是在显系大界当中，就是有33000佛出世了。那么随后的话，出现了一个100个这暗界，100个暗界，也就是佛为出世。那么佛为兴盛，那么这个界也有100个暗界出现的。哦呀，对。Dim chul tene yang karva zugdun shibshavala sergi shivam chag jach tamba ta on te son de yang jummi karva ze on sik chi son de son 随后在这个居延界当中有8万居智这个佛这个出世，那么此时又称之为是冥界光明界。哦呀，对。第五的样汤克吉karva sing du样门比卡瓦去没得在他节目上边，那这卡瓦用加坦巴等于说那意思。那么随后又有这个100个边辟界就出世，也就是佛为出世，就是说，那么这样佛法也为兴盛的暗界有如是出现。哦呀，他第五的样卡瓦上等西下瓦拉上几西瓦吃加吃杂日的说那意思。那么接着就在居显界当中，同样有84000居之佛出世。哦呀，对，用第五的门比卡巴人家家等于说那意思。那么接着呢，之后就又有这个500个暗界又出生了。哦呀，今年卡巴托那嘎瓦拉三几希望这个节气的说那意思。那么接着就在间隙界中就有88000居之这个佛出世。哦呀，对，今年用门比卡巴人家的说那意思。那么其后又出现了500暗界，700暗界。哦的，今年卡瓦加瓦达丹巴拉三几东出出去的说那意思。
那么接着就在巨细节中就有6万佛出世。哦呀，他第几啦？格拉巴上部多尼的那对双娃人的人送。那么接着随后出现的就是持仙界现今的这个仙界出现了。哦呀，对，他格拉巴多尼的马上比我们的东森他们去的去江苏秦博西的节日送，他东森节东秦博日天节看的，他也是吃比高斯那年博西的也是吃那里。东森节东秦博日天节看的吃比高斯那天吃比高斯那年天节那里。东森节东秦博日天节看的这东一高斯年博西的那天他们都那东有那里呢，天地高那当地卡瓦上本地多尼到那东部马上比我们的。东森他们去到那去江苏秦博西的节外有把拉送的人送。在此界形成之前，整个3000大千世界变成一个大海洋，也就是说，这个3000大千世界形成也是同时形成的，那么住也是同时住的，那么坏3000大千世界坏也是同时坏的，那么最后空也是同时空的。那么在未形成这个3000大千世界之前，那么此界形成之前，那么此3000大千世界仍然是一个大海洋。哦呀。第江苏秦博西的节外有把拉没头斑马那么东没头斑马那么东今年都把生日节哈那么节今生真是我去节特别大日节搞完的啦生日东选本第多呢人节东节人本的起的大日节搞完的呢格巴上部因诺是格比没上部的大巴因那送。海中就是说，海中就生出了千朵千百年花。据今天的中天人就是以神通观察其原因的话，结果得知在此界中将有1000尊佛出世。他们不禁感叹说：如今的此界可谓是仙妙之界，于是便将此界取名为仙界。哦呀，第一比起那当地妞，但是那个卡瓦的妞，卡瓦上部是的呢，这个卡瓦上部是的呢，当那里送。因此，之故，那么此界就取名为仙界，如是而作称呼的。哦呀，对，但是这个南极切罗加特别第四，三级科完这个选拔呢，中的，他这个南极切罗后面特别第四。三级木巴准备玩的，三级东极天气看的，早上那个一会，我都是讲的兄弟，我们不是做把三级呢，去进考虑考虑的这个，地面准备干吧，现在也送。从人寿的8万岁时居牛生佛出世，直至最后的人寿无量时圣阶佛，那么出世之间就有1000尊佛来到位于这个次娑婆世界的南瞻部中央的金刚座，现前成就圆满真等佛果，随即转妙法轮，所以此界就称之为是光明界。哦呀，对。他第格万第我的，汤库节格万他们比格万人这个谈吧的john的人送。那么此界之后就又有这个62种变皮界会出现的。哦呀，对，第我的格万张灯啦，三级东这个上。第五的人节干吧，当这个这样们比干吧，因啥都相说。第到拉说比们比干吧，到准备干吧，你们都相话哩。们比干吧，到那工作什么家怎么样没别。第二讲上多几特巴，但吧，人家怎么样呢？这门中马里送。雨后就是有居宿界中就是有1万佛出世的，其后又有1万种2种界也会出世的。总之就是暗界和明界这样轮番交替出现的。如果遇到暗界的话，就连三宝的名号也不复存在。尤其在这个弥陀金刚乘的佛法的话，只是偶尔注意事的。哦，也对，我今亲不问。
ri kalba kalba thoma la kalba kunku sipshava shongitsi sanji ngomshung jalbo sipshava tambala sang te jachir te tundu tagnereso tarti sanji khjat tambanda la sang te shon reso te tatir ta karwa shivan amdibi waqt karwa metuk ko ba sipshava jongitsena sanji njaqor yon sipshava na sipshava la tarta ngata sun tamba sig jonte tirsang jachirte tomberte njoroshi karwa tirsamna nruanam arnot ron shiro karwa tirsam mayam parti nam sang ta manjonte semchin nam arnot maron shirish son ba tarrason ta tirtam durnan de tamchiton na chundri rezinana ta mumbi karwa ton rummi karwa Mumbi karwa ta rummi karwa remote shi dadana te thari mumbi karwa thari rummi karwa te ta remote shi dadate rummi karwa ta mumbi karwa remote shi ne sivi kaps ta ti ta chu ta na khwerna na te mumbi karwa que sarji mushum bi kaps tertam durna kina te Sergi Mapshun Rene, Mumbi Karvat, Sona, Rangatambichu, Tonkon, Sanji Shon Martin, Tambichu Tarnamari, Tirta Mumbi Karvala Sona, the Rank, Tomba Sanji Tion and the Jurwa. Yuta meet the Santa Matsan, Tariki Carson and Sergi Chum, Sergi Tumbak on Tumbi. Ta jurva te tsawala gawa gumdad tandir tavandurnan na tombi karvate tsawala na nge nyebo tambichu je o ta nyebo tambichu je na ta rang mi listen tala nyebo tambichu ge ling gong samje tirta samba yogun risin 如是的，正如这个就是我今年华生大师所说的是往昔初阶这个普念戒只是先人王的神教中以广弘密法的，现在的这个释迦牟尼佛的神教中也有密法出现，在经过千万劫之后，到了这个华念劫之时，与现在的我姿态一致的这个文殊舍利佛出世，他将广泛的这个弘扬密法，也就是因为只有这三界的众生才看为密法的合法法器，其他任何时候都不会出现密法的，因为众生不能看为密法法器。那么也就是说，此为何因呢？也就是说，这个就是说，暗界和明界是轮番交替会出现的，尤其是暗界的时候，自然佛也为出世，自然就佛法也无心生。那么此时的话，自然就是说，这个导师圆满是无法居住的。而现今的话，就是佛出世，也佛法也这个佛也宣法佛。那么自然导师圆满之时，那么自然应该升起欢喜心。那么此时导师圆满之时，应该说是因这个就是正法，而让他就是此人生具有意义，应该在相续升起如是的意乐的。哦呀，对，当地是个。Mumbi karva tan, Jummi karva nikaton te rimurut shidda de segundaria, tertam dornan tanri mumbi karva, tanri Jummi karva, tanri mumbi karva, tanri Jummi karva, tertam dornan rimurut shidda de tertam dornan shinrison. Ta ti nang yang chabar chen segundrena, sang dorji tagba tamban dana. Ta mumbi karvatana te tarta drummi karvate la rimurti nang yang gichabr chawna te sang dorji takbitan band ringa sa martok jana te jon munjon ri son 同样的，就是说，此时就是说，冥界和暗界是轮番交替会出现，有些时候出现暗界，有些时候冥界，有些时候出现暗界，有些时候出现冥界，如是交替出现的。但是这个尤其就是密咒金刚乘的话，那么自然就是在这冥界当中是偶尔才能出现的。哦呀，他的到了的这个他会难的，他这个高深呢，都有这个可能的 listing 的。
Mimbi Karvala, Mamchet, Drummi Karvala, Chet, Drummi Karva Kafsi, Drummi Karvala, Martin, Martin is gone, Tan Dinet on the tail, Song Dorji Tobacco on the tail, Stamban de Arni Picafs, Song Dorji Tobacco, Tamban, the Tarvi Cafs, Tash, the me listen on tops on the me listen the tops on it. That is the me listen to Toyobala on the Gawa Gum. Dear song, dear Jummi Carva, the Sarji shown that the Tarta Sarji shown Martin is going to choose on Martin is going to Tio Dorji Tabitamba on the Tario Caps. Rangon and the tea and Joro under Tauton, Topi Caps, the land and the tear, Gawa Gumjitan. Tandi Tangan, Potambi choose a sick Malena, Tashiniton and the under Taucon, Drummi Carvaton, Song Dorji Tabak, Tamba and the Tarnets, a tearinga, some the Yenderin, Niabozon and the Tachu to the land that a song Dorji Tabak, Chun, the Trappy Caps and the Niabos, Lingo, Samji, Tatif Sambaton, you gonna Loton to John Goneris. 如是即思维，也就是思维知识。比如说，现今之并非是暗界，是光明界。那么，光明界尤其是光明界当中的金刚乘佛法出世的。那么，如是思维就是如是这现今的这个所以身。那么，自然就是佛出世、佛玄往。佛玄法不光是光明界，而且就是金刚乘出世。如是的话，这个所以身也如是遇到，那么自然应该升起欢喜心。如是的所以身的话，以后再难的如是就是遇见这个光明界。也就是如是遇见这个金刚乘，而此所以身应该以正法让它具有意义的。如是思维以后再相续，就应该就是升起如是的意乐，如是去做思维的。哦呀，对，但是呢，卡拉巴上本地几个男子，切罗加维丁德做比三级客家特巴，安吉丁的上边呢，准备卡拉巴的人热送。如今就是此现阶中，就是人受百岁之时，就是圆满真等觉释迦牟尼佛出世，所以现今正逢光明界。哦呀，他得他们都那准备干了三级兄弟的，东巴三级兄弟的，客家特班的兄。得他们都那东巴七百真金，就玩的唱完了，人个gawa gom jita gawa gom jita sini chana yang tak ba de tambi chugo nyampo de lingo samjita sambala terci gon reso。如是思维就是现今这是光明界佛出世，就是圆满真等的佛释迦牟尼佛出世。那么自然就是此世就是居住了，就是道师圆满。那么道师圆满的话，应该升起欢喜心。不光是这样，以后一定要以这个此所以生，也要正法让它具有意义。如是思维以后要升起，相续要升起如是的意乐的。哦呀，对是，他呢，上级宣讲地区目送玩上级娘子的娘子来举比卡斯玩呐。上级宣讲单把单比去的那碗没变呢，上级马上把它切不得没变送。没得送那里，但的但那个三级宣当送地区送的的但比去进去了，上班的送那里是。那么接着是佛一说法，也就是虽然佛陀已出世，但是如果恰巧赶上佛没有说法实道而安住在这个入定境界中的话，尽管佛陀在世的话，也不会有佛教正法的光明。那么如此的话，那与佛几乎未出世是无有差别的。那么如是的话，那么此时就是佛出世佛宣法的话，那么自然就是所以是这个正法也是圆满的。哦呀，对。他的这个东北讲说，东巴讲多吉人上去就很个重的，我们这把三级比公婆我的人呢，这咱们这个国人的嘛是，而这次他们出去那个你。Sala tanjong koram manjirvi manna nangdab nyita gni bersha shi soni shag dam chag dan de chu ma son ber jube chamba tang japsin ji chu jing khullo koro sura ta yin no son ta ter tam dor na sarji shon na chu mo son bi karwa yonre
chu moson bi karwa quer nanana te chu moson bi tion reson ta quer na darsak tomba sa ju chomdan di jagar dorjir dan te shonda da ngombra zuba san ji chang chu khang chong ngombra zuba san ji kaps te tomba san ji chomdan di khong te zaba tan jiwa tan juba tan trelwa wo sarwa dima psi bi ke chu dasta ta na te khong chu de dak nyin ne khong nyi ta ta na so khong nyi ta ta na asla fenna na te kor ta manjir kene ताना मन्ना नंगदम नितगने प्रचार सों ददन कुंगता चु मक्सों जिंग दुनिया सों दद ते शग दम चग दन कोना दन दन जेर किंदा से गुनुर चु मासों बर जुबा काप्स ते ते जुन दुबिक्तिस ते छबा ता जापसिन जे चुजिन कोल्लो ता तोंकर बोगे यसिन चरवाला सोबा फलने चुजिन कोल्लो कोरा तब दद सोरा तबा यनरी यसों 比如说，就是无灯大师在印度金刚座菩提树下现证圆满真敦，觉得这个果位后亲口说道，就是身体离息光明无为法，为获得甘露之妙法，终于虽说已不了之，故当默然安住于林间。 说完，在749天内就没有说法。后来就是梵天和第10天7经4尊转妙法轮，也就是说佛虽然出世，但是仍然是佛出世以后，仍然就有这个不宣法的这个时期的。那么，比如说无灯大师释迦牟尼佛在这个印度的金刚座的菩提树下现证菩提知识，那么如是的已证得了这个生生离息光明的无为法，已获得了如是的甘露妙法，但是对于任何人说都是无法了知的，故只能就是说默然不讲法，而在林间安住的。如是在49天之内就没有讲法而安住，那么最后就是说梵天和第10天以右旋海螺灯而7经4转妙法轮的。哦呀。 대인 디코는 다 산집 좀 되지 추 목som 비티스 요요는 요요는 리트르다는 sak domtak dendri zamredan 추 목som atın jingdu bi kaps yonri da 추 목som atın da jingdu bi kaps te chaji chanzi yenna da sanji shon ne pan mar 추 목som na te rangkan te gidik vladur te on te mihinerin ter tamdurna 추 목som bitis yonrin tartan te 추 목som bitis ter tamdurna te mam chadda te 추 tarwi sanji chomdende san jagarta ngombr zubasan jagdor jagdan ngombr zubasan jini ote 추 목som jigneretan hay gombo sombata japsin jion ter ta 추진 콜로 코로다 소라다 바스타르트 대사르지 좀든 되죠는 추진 콜로름 박슴트 대코르다 따르타 가스는 담비 추다는 따르타운도나 다르너리소 如是的话，那么自然佛出世以后，佛不宣讲法的时期是有的。比如说749天内不宣讲法，那么自然佛出世，佛为宣讲的话，自然是没有任何意义的。因为无灯的话，自然对因果趋势仍然是无法明了的。本师释迦牟尼佛在印度金刚座菩提树下就现证菩提知识，虽然就是为宣法，当时是为宣法，但是后来有这个梵天和第10天有右旋海人就供养如是7经4尊转妙法轮以后，就是4尊就3转法轮，如是转了法的，宣讲了佛法的。哦呀，对。다 데르 마즈 탄진 지치원 남자요 딱 비탄비 추제 천년 마음전 나는 샘칠나 무스 판톡 버를 까대서 다 산집 좀 든디 제가 도르저단 덥션데 nombrzo bassin 지다데 데 추제 콜로트 라용 버 잡신 다 촌바가 코로아 따르도 소로아 따르데 산집 좀 되지 추진 콜로도 코르너리서 다 추진 콜로 코르너도 디 춘도 다르타 값스 디 다르타 탄증 그 지원 남지죠 대 담비 춘데 천년 마음전나 샘칠라르무스요나 판톡버데 까너리서 디르탐 도르나는 탄증 지원 남지 데 샘친지 돈라는 담비 추지 춘 찬니의 문제비 디스
tukshona te tambi chu tan ke pan ma rang yon tabaka on chu de jum machine ne te ta ma yon bertarta kas tambi chu nam jon chu je chanyin tirtam zabala argawa gomjitan tirtam 추지 담비춘 찬님 시비 값스 ndela는 대런 그 년보 담비추 그 용 딱바들린 더 리로 당 슈커다 데르타 공원도 막동 삼데 자자요 로종 고너리스 如是的，不仅仅佛陀，就算是诸位这个持教大德的话，如果没有展开正法的讲闻事业的话，也很难以直接利益这个众生的。同样的，无灯大师释迦牟尼佛在印度金刚座的菩提树下现证菩提以后，自然就是有这个梵天和第十天七请世尊专描法轮的。不光是这个佛陀，那么现今的话，就是说诸位持教大德也同样在这个宣讲佛法的。如果就是说没有，就是说没有这个持教大戒，没有宣讲佛法的话，那么众生是很难以取舍的。同样的取舍因果是无法取舍的，自然就是众生是对众生是无有益的。而现今并非是这样的，持教大德也是在宣讲佛法，如是以后应该升起欢喜心的。不光是这样的，这持教大德如是在这个讲闻的时，你如是知识，那么自然应该就是以此让这个就是说这个就是以佛法让这个此人生具有意义。而不应该被懈怠懒惰所缚的，如是去做思维的。哦呀，对，他会那说的，但的去上几去说那呢？第单身的几位男子第单笔去单笔去莫送为第得到第有的人送，第有的会那清楚的呢？加个节就。मर्तन जाना वो तो माँ निचे भी न्यारवर्ती भी तोला शुम्पी लम्त लोचावा ताकों के अंदर क्या जन्नत जोसा लोचावा न ख मर्त खामस चमते कद्दा मंट्रोपी लुक्ज़याम जत चुचे रोवाला पंचर मासों विंगने ट्रोंसों विसों शिष्य जो जिलाक्ष वो तो शंकर तीसर संबंध आचामा चित वो तो सोनमरी चों नित जाकर खरन वनीना पंच ताक्सिला जो मर्तन जाना ले लगभग मितसों शक धर्मों जरते शंचरते शोंवरतन दुख तातर तावरेसों同样的，佛转了法轮，但是说持教大德为宣法的话，那么自然对众生是无法利益的。比如说举个例子的话来说的话，就是印度的摩德加那尊者为了这个救度这个转生到孤独地狱的母亲，而千里迢迢前往西藏，途中因为一时不幸去世，使得尊者独身一人漂泊在康区。由于是语言不通，他只好就是以牧养为生，以至于为能以正法广利有情，便以实现圆寂。后来阿德夏尊者来到西藏，听到此事后，不禁感慨万分的道：“呜呼，你们西藏人的福报实在是太浅薄了！在我们印度东西两方的班智达中，无有一人能胜过摩德加那大师的。”说到这里，他尊者就是说情不自禁的双手合十，流泪满面。哦呀，对，这到热送的，但的去马送呢，的但是个呢，去单呢，潘头有的嘛人呢，东巴选的去单呢，的去单呢，的但是个呢，单身的几位男子单比去的马送呢，潘头有的嘛人，会都是到呢，会那呢，但是个高深的呢，我这个。다 지금 그자 워크 사차나 있나 요요너리 다 지금 지난바 제리케 언는데 제리케 사차나 요너리 단승그 지ව 던주다다는데 쇼쇼고요너리 따는 단승그 지ව 탐치죠는데 담비 추다 막소너리 데 담비 추다 막소나 대우체가 거는데 게디고라토르토는데 메히너리야 터타오그
Kaus Tuksonana, the Rango, Nergidiculator Mikinerini. Tartak Kausata, Mayam Per, the Sargiption Chu Son, the Chutarton, and the Tanzan Kichivanam G, what the Gidico, Lautor Seguna, Yotabaka Chuton, and Chetanian and Zed. That the Tarta Monsum, the Chanyan Zepi Kavs, Dirta Con, the Tambi Chuchi and Jorva, Yopi Kavs and the me listen the near Botambi Chugalin goes and the young Lilo Town, Sugar, want a Moton, some Jeterta, Low Jean Gon Reson. 如是的，就是佛陀出世，就是佛法以兴盛。但是持教大德，如果违宣法的话，那么众生也是这个善恶的利益是无法，善恶是不明了趋势的，无法利益的。比如说在藏地是有的，汉地也是有的。比如说有些持教大德虽然出世，但是违宣法如是。而现今并非是这样的，佛出世，佛教也这个就是兴盛，而且是持教大德也是在这个就是讲文思的这个事业也在如是兴盛。如是的话，那么自然就是应该升起欢喜心。不光是这样，那么持正法圆满之时，应该就是用持正法，让自己的这个人生应该具有意义的，如是思维的，如是应该做思维的。哦呀，但地顿顿呢，这人会那打个咖啡呢，我这个也是拉萨餐人呢，打拉萨餐人的人呢，三级选的出国人把什么过？the Sargiption that the Chunkuram Baksam Corneta, the Tatakon and Jakarta, which Pandita Tamchiton and Jirda, the Tata Wulan and Sargip Tamban, the Tarioneries and a Wula Tarioneri. Wula Tarioneri and Tarta Casquina, Hazard and Yaratan, Tamba the Yoneris and a Tamba Yoneri, Tamba Yoyon, the Tarioneri and Tanti. Tanzan Kichi, Tamchi, Tartan Hazan and the Mosonri. The Mosona Santi Tamba Tan Panamarinate, Tanzan Kichi, Tamchi John and the Chun Chanit, the Mamzana, Tati Hazatsangon and the Drua Simchilan and the Panther, Nusate, Toberton and the Ka. Get the culator the Mikida, the Litten Toyon, get the culator and the Chimsambazon and the Mikina, third time to none and the Litten Toyon Uri. We Tevson the Dazalana Zinerini, Tirta Mayimber, where none Tarta Uchaka and Masuk Sang and Dazinana, the Tamchuda Ter, or Tim Trulon and the Tanzan Kichu Tamchijon and the Nyamchadam Zed. The Tarta Kavsin and the Tay, where now Lamarambuchiko and the tail song was Zubachimbuko, Tamban, Della, the Chanyan town, a Jachimbu and Zedan, Usuchakon and Raramkon, Jumna, Chona, the Raramkon and the Yarata, Okurmukotina Marto Jagazon and the Stone Yuta Mitan and a Dribhita Mikita Maria, Tindikon, Derta, Karata, Dambi, Kavs. Andalan and Niambo Tambichu, Yontabas, Lingo, Samje, Tarta, Low John Goneris. 比如说，在现今的这个拉萨登地的话，虽然这个佛出世，佛也宣讲了这个转了这个三转妙法、三转法轮的，同样的是三转法轮的，通过这个仪式和班智达几次翻译，那么在藏地也同样是兴盛的。但是虽然现在就是说在拉萨登地的话，教法主事，但是因为持教大德为宣讲法的话，那么就是宣讲佛法的话，那么自然就很难利益这个直接利益众生的。也就是虽然此等的话得到了这个所依生的话，但是他们对这个善恶的趋势是很不明了的。那么同样就是如是的。同样的，比如说在下康区的话，那么下康区的同样的佛法兴盛，也就持教大德也在宣法，尤其是喇嘛仁波切大。喇嘛仁波切大安子的话。尤其是光明大圆满法在宣讲以后，自然就是说，这个就是说，并不再是没有宣讲佛法的这个持教大德，而是说是自己有没有去如实去让这个持人生，就是有没有利益，或者是有没有闻思或去没修，而并没说是有没有这个佛法宣讲和开示的。如实去思维以后，就是自然应该是以正法让持人生具有意义的，如实去做思维的。哦呀，对的。Tata Jendazko, Tarta Chinamba, Jerry Sachandas, Yankachitarina. Ta Jerry Sachandas, Nain, and Chiwozi Gio and Martin.
다치 자이르게 사차나 대 회나는 산집 좀 든디 따르다고는데 춘드 다르네르지나 춘드 다르네리 자이르게 오는데 반트다 다는데 자그르게 반트다 자이르게 오는 로자와 때 탐치죠는 때 저다는 따르다 자이나 오는데 산지죠는 춘드 다르네르지나 다르네리스 산지 춘드 다르네리다는 다 산지 춘드 다른 잠스 마르고 자가서 디 야이나 주어비거는 단전 그스티 탐치지 다 춘드 더샬 홈말라 다 지금 춘드 년쳇 둔주다든 잔더 꼼부리나 지금 카르카라리거는 더샬 홈말라 들다운들나 춘드 년쳇 자크요너리나 마르토나 꼼부리나 다 들다울라는 회나는 데 리스텐터 렌소나 데 추타르네다 추소나 꿀라마미네리 추모소네리 추마소나 다 랑그 블라마라 마르틴데 랑그 추줍다 기드 꿀라들 줍좀바타나 요딱 벨람 랑그 데 주키네르잖아 테르타 줍 미기네리나 테르타운도나는 추마소나 추타르네근 데 판토메케나 Huetev Zendazindicono, Tartak Kafsanan, Teta Mayan Pertambi Chund, Tersonui, Lamatam, Chet, Tambi Chudam, Chet, Tambi Chutarsata on the Sti, Dertavacon, Te, Tamji, Tambi Chutian, Ta, Jurvase Gunuri, Tertavandorna, Sami Kafs, Tantelan and the Niambozon and the Tambi Chund, the land that and the Tambi Chudong, Namtok the Drup Go, some jet, Zanzavita and the Rungo. Jilla Marchi Varta on the Low John Gonrisi. 同样的，比如说在汉地的话，那么本是释迦牟尼佛的佛法在汉地信不信圣，同样是信圣的。通过这个意思和这个印度的班智达翻译以后，自然在汉地仍然是信圣。虽然信圣的，但是就是度化众生的，就是讲闻事业的这个持教大德的宣讲佛法的极其稀少的。如是的话，如果没有宣讲和开示佛法的话，自然众生是很难自己利益自己的。如是的话，那么自然现今跟这个是不相似的。同样佛法兴盛。那么自然就是说，如是的这个就也宣讲法的这个就是大的就是上师也遇见了，如是遇见知识，那么自然就是应该就是说，也就是正法圆满。正法圆满的话，那么自然就是应该就是说让它具有意义，就是正法圆满知识应该具有意义。如是其思维，思维在自己相续，一定要以正法让此人生具有意义，为生起此一落之前，如是要做思维的。哦呀，对。Dina Tari Sarji Hirjat Ba Chuji Hirjat Pi Chujin Kolorimba Sim the Kurti Dershi Karwatan Sam Birki Koba Samji Machapa Tenne Tabarimbar Gi Chu Dersha Mundrutum Zapa Yenson Dersha Mundrutum Zapa Yenson 如是的话，如今的话，释迦牟尼佛一次就是三转法轮，应即实现了不可思议的身相，以九乘法之次第，那么就是说成熟解脱，说化众生。哦呀的，and terta sarjib chomden de shunda de 추지 어더샤 심진지 돈도 추진 콜로 럼박섬도 kur What you Dersha Karvatan, some Biski Kuba, some Jimachapa, Tabarambar Gi, Chuja Dersha, Mumberton, Zanison, Tampi, Nderico, Tamba Tambi Chujin, Jorat, Tommy Caps, me listen the Lania, but Tambi Chuga, Lingo, some Jita, somebody can do that the law, John Gonrison. 如是的，就是如今的话，本是释迦牟尼佛，就是说为了这个度化这个应化众生，就三转法轮。如是的话，同样的是应化众生，实现不可思议的身相或者九乘法，此地就是以成熟和解脱，就是度化众生。如是只是正法，就是圆满知识。那么此所一生应该以这个正法，就是让它具有意义的，如是而做思维的。哦，对，他Sanji Shun, Chur Sonjan, Tambir Nitsit Zorni, Tamba Tambuchun Namna, Mumbi Karvata, Chet Miti, Sergi Ngami Tamba Zok,
shimi tamba ma shung yu war de tambi tong ji sha te karwa ta dambi sonum ji shen te ran san ji nam shon bale chu chen nin ji nyam se limban mi pa yin la dari san ji kha te bi tamban de la shir kamza tuk ji tamba gam dri tamba ngab ja chag sim dribi ti ngab ja chag sim lung ti ngab ja chag sim tak sim zamba ngab ja chag ti ngab ja chag sik te ngab ja chag chi yo ba le tarta ngab ja chag damba gam japa sim la lepi ti ta si ta tawa nyumo pe nyuma te nyuma nga do ti la lep rong long tok je tamba ngu man par yoban tamba tambi chu chen jorwa ta chawa la gawa gum da nyebo tambi chu ge ling go sam ji samba gon rison 那么接着就是佛法诸事。那么虽然佛出世说法，但假设圣教诸事期间已圆满，正法已淹没的话，那么就与案件没有两样了。前一佛陀的圣教已经结束，到后一佛陀的圣教尚未出现之间，就称之为是圣教空期。在此期间，除了具有因缘的这个佛陀刹土中的有杜绝出世之外，根本就不存在降温修行。就拿当今的释迦牟尼佛的圣教来说吧，普贤弥的圣教期或者是过教，我就果教为1500年，修期为1500年，教期为1500年，持形象期为500年，总共就是5000年。那么现在已到了这个3500年，或者是近4000年之际，尽管眼下就是正值时世或者众生是寿命渐渐会烦恼无作持胜的时候，但教法与正法还没有真正的隐没，依然存在于世。这说明圣教正法也是居住的如是，应该升起欢喜心，也应该就是如是，而就是让此人生具有意义，如是做思维。我这的，但的三级训的地区送的单把。你，哎呀，单把啦，你比吃做久呢的，第单把个你吃的做啥呢？第卡是呢，门比卡瓦达，去没得瓦达，三级马上比卡瓦达呢，第前边门比卡瓦达，这样的人送。那么同样的就是佛出世以后宣法的话，那么教法诸事仍然是有圆满的时候，如果圆满以后，那么自然就是说这圆满以后，那么自然词与这个案件是没有两样的。我也对三级训的单把你吃的那做啥呢？第三级俺妈的训的单把你吃的做啥呢？다른 심마 마음속에 와르다나는 때 문비카르바스 데 산지 문션의 때 추마더비카스 문비카르바 때 다운더나 특지원리 레타는 다타이르기 카스는 산지 주션데 추송 어 팀출로는 담바다는 실거는 나그니 쳇다는 납자 척치 요바는 거는 납자 척 덤바들 단 제파점란 뜻담들나 특교연들이잖아요. 대 설지고 담바다 그니스데 파르치와 조건들이 디는 그냥 그 잡을자는 따르다고는 대 디어 뉴마 나 도이티서는 대 리뷰연들이 설지고 담반도나 먹니 비카스 뜻담들나 특교연들이 레타는 나타 단니 먹니 파트타위연들이잖아요. 단니 설지고 담바 먹니 바인 말이네. 제르윌론 토니고 담반도는 대 Russe man per te tarta kapsona tamba tambichuto yonrine tandır tavndurna tarta kapsa tamba tambichutin jorwa man per yoba tamba tambichutin jorwa de son yonri son yobi kapsa tamba tambichun de la nyebodle juba nyamlin de yine tanjur ki me listen de la nyebo tambichuje lingu samje yon lo tanju jong gondris 如是的佛出世，佛出世以后，佛宣法，佛的教期圆满，也就是前一个这个佛的教期和这个后一佛出世的教期出现之前，就会出现这个案件的。那么现今并非是这
这样子，就是本师释迦牟尼的教期会在圆满当中，虽然就是教期为5000年，现今是到了这个3500年或是4000年之际的话，眼下虽然是无着恶生之事，但是教法仍然是诸事的，也就是教法和正法仍然没有隐没的。那么此时的话，那么自然就是应该修持正法，那么此人生应该以正法让它具有意义，如是而做思维的。哦呀，但得他们记得娘人吞的这笔干事。等于的那点工作的，而我是当就这人把这个那，就是你就是么恰上的就的，人跟对的那，但sem啦。kur semla lenjit nyon na te chagum senre yon samsure la na te sem ko zombo ngamba musmara chi sem kur ko ngot na jogjit nyon jogum senre ni de tamchi to na chagum dan jogum de filmer de goner yesi 如是此等，自然就是说，在实修打坐之时，那么自然就是居住前行、正行、结行，即是前正后，那么结行都居住，如是而居住，纳入相续其思维，那么此思维就叫做这个观察修。那么观察修以后，自然就是安住，安住就是不是好坏的，如是去安住。那么如是的话，那么自然就是安住，观察修和安住修交替，如是，那么如是一起做实修的。哦呀，大点人个出的点子。今天的法就讲到此。哦耶。Sunam de tamchida ziba ni de tomni ni be janama pamchi jiga nanchi valava chuba chubin sole joa julvara go Oh